بلوچستان میں اقلات کے قریب 2 بسیں ٹکرا گئیں، 5 مسافر جاں بحق 20 زخمی۔ لیویز حکام کے مطابق ایک بس کوئٹہ سے کراچی اور دوسری کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ لاشوں اور زخمیوں کو اقلات اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چکوال میں موٹر وے M2 پر سالٹ رینج کے قریب مسافر بس الٹ گئی۔ حادثے میں 5 مسافر جاں بحق اور 21 زخمی ہو گئے۔ بس راولپنڈی سے چشتیاں جا رہی تھی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق حادثہ بس کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 11 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں 3 کارروائیوں کے دوران 10 اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 1 خارجی جہنم حاصل ہوا۔ مارے گئے خوارج سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ فیصل آباد میں سڑک پر اجتماعی زیادتی کے گھناؤنی واردات، ڈاکوؤں نے موٹر وے کے قریب میاں بیوی کو روکا، پہلے رقم اور موبائل فون چھینے، پھر شوہر کو رسیوں سے باندھ کر خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ خاتون کے شوہر نے مقدمے میں علی شیر نامی ملزم اور 2 نامعلوم افراد کو نامزد کیا۔ 6 مشتبہ افراد زیر حراست۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خاتون کا میڈیکل اور جائے وقوع کی جیو فینسنگ کرا لی گئی ہے۔ چترال میں موسلادھار بارشوں اور برف باری کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، متعدد علاقوں کی سڑکیں بند، سینکڑوں درخت اور درجنوں کچے مکانات گر گئے۔ متعدد علاقوں میں بجلی معطل۔ خراب موسم کے پیش نظر شہریوں کو شدید مشکلات۔ کوہستان اور چلاس میں بھی موسلادھار بارش اور لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ قراقرم 3 مقامات سے بند۔ نئے مالی سال کا بجٹ بھی IMF سے مشاورت کے بعد پیش کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF کا ایک اور وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ نئے مالی سال کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی۔ آن لائن مذاکرات بھی جاری رہیں گے۔ سفارشات کی منظوری ایگزیکٹو بورڈ مئی کے آخر یا جون میں دے گا۔ IMF کی سفارشات کے مطابق بجٹ نہ بنا تو ایگزیکٹو بورڈ سے قرض کی اگلی قسط جاری کرنے کی منظوری متاثر ہو سکتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے قرض بھی نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانے کے لیے جان لڑا دیں گے۔ وعدہ ہے آخری دم تک عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ IMF پروگرام سے قومیں ترقی نہیں کرتیں، جو استحکام ضروری تھا وہ آ چکا۔ دعا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہو۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی گولڈن جوبلی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ علماء کرام نوجوانوں کو انتہا پسندی، نفرت، تقسیم اور پروپیگنڈے کی یلغار سے نکالنے میں تعمیری کردار ادا کریں۔ IMF نے بجلی ٹیرف میں 1 روپے یونٹ کمی کی اجازت دے دی۔ حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پیکج پر بھی کام جاری۔ IMF کی منظوری سے پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ IMF کا کہنا ہے کہ کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے تمام صارفین کو بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے یونٹ ریلیف ملے گا۔ ذرائع کے مطابق جو صارف 500 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے اس کے بل میں 500 روپے کمی ہوگی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلمان فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج یوم القدس منائیں گے۔ قبلہ اول کی آزادی کے حق میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اسرائیلی بربریت کا شکار فلسطینیوں کی حمایت میں تقاریب ہوں گی۔ مسجد وحدت المسلمین کے تحت پریس کلب پر القدس کی یاد میں چراغاں، تصویری نمائش، مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی تصویری نمائش میں شرکت، شمع روشن کی۔ علامہ باقر زیدی نے کہا کہ شہدائے راہ بیت المقدس کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ کراچی میں یوم القدس ریلی نمائش سے تبت سینٹر تک نکالی جائے گی۔ ٹریفک پولیس کا شہریوں کو ایم اے جناح روڈ کے بجائے متبادل روڈ استعمال کرنے کا مشورہ۔ کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 21 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعے میں 2.5 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا جو موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا، نشانہ پولیس کی وین تھی۔
11 मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद मुअत्तल जाफर एक्सप्रेस बहाल। 400 मुसाफिरों को लेकर आज कोयटा से पेशावर रवाना होगी। जिला कच्छी में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल थी। जाफर एक्सप्रेस 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा के रास्ते पर गामजन। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को रुखसत किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, कोई सियासत ना करे। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद मुबस्सिरीन के बयान को एक तरफ़ा, गैर मुसद्दिक़ा मीडिया रिपोर्ट्स और लाइल्मी पर मबनी करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बाज़ माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं, UN को अपने मुतज़ाद बयानात को रोक देना चाहिए। दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और दीगर तकरीबी सरगर्मियाँ नाकाबिल कबूल हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान के दौरे अफगानिस्तान को मुस्बत करार दिया। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान में पेश किए गए बिल पर मौक़िफ़ देते हुए कहा कि ये बिल इनफरादी नौइयत का है, ये अमरीकी हुकूमत की राय नहीं। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। अमरीकी सदर के मशकूर हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी की क़ायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अमरीका में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क वापसी में हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुलाकात में रवां साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तफाक। क़ायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जांबहक अफराद के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी है। मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी मौजूद थे। पंजाब काबीना ने स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत की मंजूरी दे दी। जिनसी जराइम से मुतालिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक चालान और जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज़ ने लीगल रिफॉर्म्स के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा, लॉ ऑफिसर्स की 100% मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए, भर्ती पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि जल्द 15 लाख घरानों को राशन कार्ड देने जा रहे हैं। किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। वज़ीर आला की ईद उल फितर पर अशिया खुरनोश के नर्ख पर कंट्रोल रखने की हिदायत। कहा, पहली बार रमज़ान में कीमतें कंट्रोल रहीं, लाइन्स नहीं लगीं, धक्कम पेल नहीं हुई। अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन बरकरार। वफाकी हुकूमत का तौसी ना करने का फैसला। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का प्लान वापस लेने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि पाकिस्तान की 31 मार्च तक की डेडलाइन अफगान शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत एकनिक का इजलास। 1.3 खरब रुपए मालियत के 13 मनसूबों की मंजूरी। मंसूबों में ट्रांसपोर्ट, मवासलात, रेलवे, खलाई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर शामिल। एकनिक की लाहौर साहिवाल बहावलपुर मोटरवे मंसूबे के लिए 436 अरब रुपए की मंजूरी। सिंध सैलाब इमरजेंसी बहाली मंसूबे के पहले मरहले के लिए नज़र सानी शुदा लागत 88.4 अरब रुपए की मंजूरी। बाजारों में ईद की खरीदारी जारी। दिन रात एक हो गए। मलबूसात, ज्वेलरी, जूते, चप्पल की दुकानों पर सारा दिन खरीदारों का रश। बच्चों और बड़ों को मनपसंद चीज़ों की तलाश। परफ्यूम्स की भी खरीदारी। पार्लर्स में रश बढ़ने लगा। मर्द भी सर्विसेज और अपनी जल्द बेहतर बनाने के लिए ब्यूटी सैलून्स पहुंच गए। ईद के लिए अर्श पर चांद और फर्श पर फर्शी शलवार ज़रूरी हो गई। शॉर्ट शर्ट पर फर्शी शलवार ख़वातीन की पहली पसंद बन गई। फ़रोख्त भी बढ़ गई। ख़वातीन का कहना है कि पुराना फैशन लौट आया है। दर्जी भी फर्शी शलवार की तैयारी में मसरूफ़। दुकानदारों का कहना है कि ख़वातीन इसी की डिमांड कर रही हैं। ईद पर फर्शी शलवार के साथ हल्के रंग भी फैशन में हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला। 1 राहगीर और 3 पुलिस एहलकार जख्मी। मुलजमान क्रैकर फेंक कर फरार। SSP मलीर के मुताबिक जाए वक़ुआ सील करके तहकीकात जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का SSP मलीर से राब्ता। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और मुलजमान की गिरफ्तारी की हिदायत। कहा, कराची में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर दाखिला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत।
आरिफ वाला में ट्यूबवेल से बिजली की तारें चोरी करने के दौरान चोर कुएं में गिर गया। चोर ने मदद के लिए 60 फुट गहरे कुएं से रेस्क्यू 1112 को कॉल कर दी। रेस्क्यू ने लोकेशन ट्रेस करके अली नामी शख्स को जख्मी हालत में कुएं से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बिजली की तारें चोरी करने का एतराफ़ कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। मुतालिका इदारों का अकाउंट्स के बैंक मैनेजर्स को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। अरमगान को सामान पहुँचाने वाली कुरियर कंपनी को भी नोटिस। कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी को मुतालिका इदारों की जानिब से अब तक की तहकीकात पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक अरमगान के घर से बरामद असलहा, मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों से मुतालिक तहकीकात भी जारी हैं। कराची में शारा फैसल पर ट्रैफिक हादसे पर पुलिस रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। 17 साला ड्राइवर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कौमी शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। मोटरसाइकिल अपनी मखसूस लेन में थी। कार ने फास्ट लेन से इंतहाई बाएं जानिब आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे का मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दत में दर्ज करके कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने बताया कि उसने गाड़ी चलाने के लिए दोस्त से ली थी। गुज़िश्ता रोज़ कारसाज के करीब तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए थे। ट्रैफिक हादसात में 220 अफराद जाँ बहक हो चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा पहली बार नहीं बन रहा। अंग्रेज़ के दौर में भी ऐसा मंसूबा बना था। बरतानवी साम्राज्य ने पंजाब की तजवीज़ को रद्द किया, कहा यह नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत ने भी कहा कि यह मंसूबा मंजूर नहीं। इरसा का सर्टिफिकेट CCI में चैलेंज कर रखा है। जब तक उसका फैसला नहीं होगा कैनाल मंसूबा नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान CCI की मीटिंग बुलाएं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कराची के मसाइल पर ईद के बाद धरना देने का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा कि कराची में जो लावा पक रहा है वो फट गया तो फिर दुनिया देखेगी। कराची में ट्रैफिक हादसात का मसला अगर इंतज़ामी भी है तो भी सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नर हाउस में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हम ईद के बाद एहतजाज करने पर भी गौर कर रहे हैं। गवर्नर सिंध का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। कराची में टैंकर्स और डंपर्स के हादसात पर फौरी एक्शन लेने की अपील। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि वो तो इरादा कर चुके थे कि मेयर कराची से मुतालिक बात नहीं करेंगे, मगर सानहा मलीर हॉल्ट के शोहदा की फातहा खानी के लिए गया तो मेयर कराची ने फिर मेरा मजाक उड़ाया। बोले पूरी दुनिया में मुसलमान एक दूसरे को इफ्तार कराते हैं, मैंने सहरी और इफ्तारी में दस्तरखान बिछाया है तो मजाक उड़ाया गया है। ये नादान है, अल्लाह इसे माफ़ करे। मेहमान खुसूसी श्रीलंका के कौंसल जनरल जगत ब्योर ने कहा कि वो कई मुल्कों में खिदमात अंजाम दे चुके हैं, मगर ऐसा इफ्तार इवेंट कहीं नहीं देखा। लोगों को गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो गवर्नर हाउस में ऐसी इफ्तार सरगर्मियां करते हैं। राशन बांटना खामोशी से किए जाने वाला काम है, लोगों की इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुंचाएं। मेयर मुर्तज़ा वहाब का गवर्नर कामरान टिसोरी को मशवरा। कहा आप किसी के कहने पर बयानबाजी करेंगे तो मसाइल होते हैं। जो शख्स इन्हें कह रहा था इख्तियारात दिलाऊंगा, वो इख्तियारात मांग रहा है। माजी की तरह भी अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप के ख़त का जवाब दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जवाब में अमरीकी सदर के ख़त से मुताल्लिक़ ईरानी नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने 12 मार्च को ईरान को ख़त भेजा था। अमरीकी सदर के ख़त के मंदरजात को सरकारी तौर पर ज़ाहिर नहीं किया गया था। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने ईरान से नए जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी। इसराइली फ़ौज के गज़ा में बेघर फ़लस्तीनियों राशन तकसीम करने वाले मरकज़ पर बमबारी। हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ समेत 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में भी ड्रोन हमले, हिज़्बुल्लाह कमांडर समेत 4 अफराद शहीद। यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे गए। इसराइली फ़ौज का दोनों मिज़ाइल मार गिराने का दावा।
اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے پر امریکہ میں ایک اور طالب علم گرفتار۔ امریکی ریاست میساچیوسیٹس کی ٹفٹس یونیورسٹی میں زیر تعلیم ترک طالبہ رومیسا کو امریکی امیگریشن حکام نے گرفتار کر لیا۔ رومیسا روزہ افطار کرنے جا رہی تھیں کہ نقاب پوش سادہ کپڑوں میں افسران اسے ہتھ کڑی لگا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ رپورٹس کے مطابق رومیسا نے فلسطینیوں کے حامی مظاہروں میں حصہ لیا تھا۔ یونیورسٹی کے صدر کے مطابق امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ رومیسا کا ویزا ختم کر دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کیٹ میکنامارا غزہ میں جاری نسل کشی پر بات کرتے ہوئے رو پڑیں۔ ایک خطاب میں انہوں نے کہا کہ جب ان کا بچہ ان کے پاس سکون سے سو رہا تھا تو انہوں نے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ملبے تلے دبے فلسطینی بچوں کی تصاویر دیکھیں۔ ان بچوں کے پاؤں ملبے سے باہر نکل رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں عام شہریوں پر اندھا دھند اسرائیلی بمباری کو دیکھنا ایک دردناک احساس ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس نے کینسر کے اثرات کے بعد عوامی مصروفیات منسوخ کر دیں۔ شاہ چارلس اسپتال سے معائنہ کرانے کے بعد کلیئرنس ہاؤس واپس آ گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق شاہ چارلس کی جمعے کی مصروفیات میں برمنگھم کا دورہ بھی شامل تھا۔ بکنگھم پیلس کے مطابق بادشاہ چارلس گزشتہ برس کینسر میں مبتلا ہوئے تھے۔ سابق سری لنکن کپتان سنت جے سوریا نے دوستوں کے ساتھ افطار کی تصاویر جاری کر دیں۔ جے سوریا کا کہنا ہے کہ وہ اسکول کے زمانے سے دوستوں کے ساتھ افطار کرتے ہیں۔ جے سوریا نے گزشتہ برس بھی دوستوں کے ساتھ افطار کی تصاویر جاری کی تھیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز میں 8 وکٹیں لینے والے حارث رؤف کو ون ڈے اسکواڈ میں بھی شامل کر لیا گیا۔ سیریز میں ایک میچ کھیلنے والے وکٹ کیپر بیٹر عثمان خان بھی اسکواڈ کا حصہ بن گئے۔ کھلاڑیوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ T20 ٹیم کے 8 کھلاڑیوں نے نیپئر میں قومی اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ کے کپتان ٹام لیتھم انجری کے باعث سیریز سے باہر ہو گئے۔ برسٹول ون ڈے سیریز میں بھی قیادت کریں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے ہفتے کو نیپئر میں کھیلا جائے گا۔ قومی T20 کپ کا ٹائٹل لاہور بلوز نے جیت لیا۔ فائنل میں پشاور ریجن کو 9 وکٹوں سے مات دے دی۔ لاہور کی ٹیم 5ویں بار یہ ٹرافی اٹھانے میں کامیاب ہوئی۔ فائنل سمیت ایونٹ کے میچز جیو سپر پر براہ راست نشر کیے گئے۔ اور بالی ووڈ اداکارہ راکھی ساونت نے ایک بار پھر اداکارہ ہانیہ عامر کی سلمان خان سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ کہا ہانیہ عامر بالکل گڑیا جیسی ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ان کی شادی سپر اسٹار سلمان خان سے ہو جائے۔